party. Set Oh, Kamatas, huwag. laban. Ano tayo, tatlong party. Wada, accept gate. Ako. Diyan na ba siya sa Discord? Wala yata dito eh. Tara, SP, start na. Ano daw, balagbagan na to. Huwag lang papasakupin yung pyro, 40 yung pyro. Mamaya kung sakaling pa-backup na lang ako ng ng CD. Tutang na ko OT. Madam Sedi. Hindi, basta hindi lang makasako pyro, goods yun. Kahit gumate lang tayo. Palyan pa pa diik. Oo nga. Okay yan, papa. Para makarami kayo. Tara, mid. Pasok na mid. Pasok mid. Madam Seji, pa-BA na lang ng 4, 5, 6. Ako nasa 1, 2, 3. O yung yung Phoenix, ako bitaw. Ako na bitaw. Tara, Ayan papa. na. Itable na yan, ha? Sync. Nasa L sila. Kaya nitable na likod. Yung yung udas. 1 up, 2 up, 3 up. Reso lang patay. Dali, pasok mid. Yung mga namatay. Asa sila? 3, 2, 1. Tara, move tayo. Pa-right. Right. Papa, right. Flashing to, ha? Hawak 1. Up. L to side. 2. Up. 3. Up. 4 up. L to side. Papa, push nyo. Angat na kayo dito. Angat na kayo, Papa. Angat na. Pasok. Sige, kasya pa 5. Sige, pasok. Huli ka, dala sa Sige, maluwag gitna. yan. Araw-araw ginagamit yan. Sige, pasok lang. Angat lang. Angat na. L to side pa. L to side. Sige, yung mga namatay, pasok R. Revive na apak R. Pasok R. Huli ka sa gitna pa. Pasok R, Papa. Pasok R yung mga namatay. Pasok R. Pasok papa, ubos. GG. Pasok. Bilangin Sync, sarili sync. niya, ha? Kailangan niya. 6, 5, 4, 3, 2, Itable na to. Itable na, papalikod na, Papa. Itable. Yung L to pa, R to side. Okay, itable na to yung iba dito, ha. Umaanli yung Phoenix sa ari ko. Sige lang, palag. Ubos tayo. Ubos. O, spear bite. Dali, isa pa. Sabay tayo pasok. Apakar. Patay papa. Apakar. 3, 2, 1, pasok ar. Sabay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Papa. Hitable. Dito na, gate side. 1, up, 2, up, 3, up. Sige, palag, Papa. Buka. Ano pwesto? Sige, unti lang yan. Ilan lang yan. Sila macho, kontulis lang yan. Masasakit nga lang. Sige, palag nyo pa yan. Mas masakit kayo, mas naniniwala ako sa inyo. Sige, palag pa buhay. Pasok lang namatay sa ara. Pasok, Papa. Pasok lang namatay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na bagong pasok na niya. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Lutan nyo rin. R2. Galing R2. Pyro. 1, up, 2, up, 3, up. Palag, Papa. Ubus tayo. Sige, palag pa buhay. Palag nyo pa. O, SP revive na muna tayo. Walang muna papasok, ha. Sabay tayo pasok. Isa pa R. 3, 2, 1, Kasali nga pasok. sa nasa nurse daw. Mamaya. Yung sa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, Papa, pababa. Pamid. 1, up. Sige, itabol yan. Up, 2, up. Pamid, direkta pamid. Angat na. Left side pa makapal. 1, up, 2, up. Sige, paikot, hanggang pa right. 3, up, 4, up, 5, up. To, bulik hawak ko. Nakaiuna to, na-squall ko na yan. Wala pala ako nun, FS ako.
Sige lang, mid lang, pasok mid na matay, pasok mid na matay. Dali, wait namin kayo dito. Pasok mid na matay, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Boss, harap. Pasok mid na matay, pasok mid, pasok papa. 8, Harap nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 po portal. O tara, move tayo, pali, papa. Tingin makro, hanap makro. Hawak 1. Pa R2 na, pa L2. Matalikod patukan nyo. 1, up, 2, up, angat nyo, push nyo na, sagad nyo na dito, papa. Mapipiltiran lang kayo dyan, i-push nyo na, iangat nyo na. Okay, boss? Okay, let's revive. Kapatik pasali nga na isa, nasa nurse. Hala, full ako, papa. Hindi. Guild. Sino ba? Sino? Ano ba? Baka Papaklep, papaklep. Nasa na? Papaklep. Ito, Wala eh, walang tao. Nakaapak. Eh, Alis okay siya na, dyan. napapadik. Okay. 3, 2, 1, pasok lep, papa, pasok lep. 8, 7, 6, 5, 4, Dito lang tayo, 3, filteran natin. go. Oh, babalik yan ha. Babalik yan. Babalik. Buko na. Dito sa blue lane side. Hindi bumalik. 3, 2, 1, tara, push pa L2, papa. Pa L2. Okay, push yun na pa L2 yan. Pa L2 na. Pababa, low L2 ba? Clashing, low Thank L2. you. 1, up. 2, up. Pag nyo napansinin yung konti na lang yan dito sa baba. Mas maraming doon. Okay, babayin nyo. Buhay pa? O sige, revive na. Boost tayo dun Sakit. SP revive. Mid tayo, papa, mid. Asa pumasok yung min niya? Mid. Pasok mid. 8, 7, 6. Bitaw ko image, madam. 4, 3. Hindi ka din. 8 lang wala pa kami image. Wait lang. Tara, papa, approaching, pyro. Filter, 1, up. Tara, pali, papa. Pali. Push nyo na to, Pipilter na kayo na ito. 1, up. L2 side, 2, up. 3, up. 4, up. Ay, bak. Yun, nakakapatay pa. Sige, palag pa buhay, papa. Palag pa. Marami pa kayo dyan. Labas na. SP revive na. Ay no, buhay pa pala sila sa wad eh. Sila kap, buhay pa. Kakamatay lang. Mid ulit, mid. Pasok na mid. Madam, wala akong image 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itable na yan, papa. Itable. Yung umaangat. Tara, dali. Pasok mid na matay. Pasok mid, papa. Pasok mid. Antayin namin kayo. Pasok mid lang na matay. Pasok mid. Pasok mid, dali. Gagalaw na tayo. Okay na. 3, 2, 1. Tara, palip, papa. Pa-scout na din ako, papa. Ayun, 1. Up. 2. Up. Angat nyo na. Left side. Right side pala. Right side. Ayun, nakapilter. Ang dami, Sundot-sundotin nyo na lang dyan, Angat pa. Push nyo pa, papa. So, maraming nasa taas. Sila usan dito pa. Andyan na rin yung takusa. Boost tayo. Okay, palag mo pa, ube. Okay, ube. Ini mo. Wala na. Patay. Left tayo. Left, papaklep. 3, 2, 1, pasok left. 8, 7, 6. Babalik yan 4, 3, 2, 1. Walang city. Babalik yan Ayan na, MP Minya filter. 1. Sino yun? Ayan, bumalik na pyro. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. L2 side. 4. Up. 5 up. 6 up. 7 up. Okay, palag pa dito sa blue lane side. Blue lane pa. Okay, palag pa. Andyan na MP. Apakar tayo, papa. Apakar. Lepolet? G, lepolet. Sino na DC sa akin? Papaklep. 3, 2, 1. Pasok lep. Anliyan na to. 8, 7, 6, 5. Pasok lep. 4, Patay kami, papa. 3, 2,
1. O, may mga hitable na dito. 1, up, 2, up. Laro lang sa bilog. 3, up, 4, up. Sige, palag. Yun, nakakakain pa, oh. Kain lang kayo dito, kain lang. Pasok lang left. Okay, pasok ng left, pasok left. MP minya pa, L to side, pa-arrow, L1 na. Pa L1 na. Okay, palag pa buhay. Okay, pasok lang left, papa, pasok lang left. Sino na DC sa party ko? Isa. Pasok lang left, papa, pasok ng left. 8, 7. Bilangan nyo ng sarili nyo, papa, kung vulnerable pa kayo, ha. 3, 2, 1. O, itabol na, papa. 1, up, 2, up. Sakit, tangina. Sige lang, palag pa buhay. Palag nyo pa yan. Tira nyo pa. Yan, siya. Sige, pasok ng left. Andiyan pa bisa ko. Ay, DDS. Phoenix. Left lang. Left. Pasok ng left. 7. Bilangan nyo lang din sarili nyo, papa. 3, 2, 1. O, itabol na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5. Buka kayo, papa. Huwag kayo masyado dyan lahat sa sa box. Dito rin kayo. Angat din kayo dito sa macro. Sige lang, papa. Palag nyo pa. O, SP revive na. Wala nang papasok. Wala mo nang papasok. Apak mid, papa. Apak mid. Recover tayo. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 8. Patumonti tayo. 6. Ayun. Sumudap. 4, 3, 2, 1. Okay, tabol na yan. Tirahin nyo na yung mga nandyan. 1, up, 2, up. Ito si MSG, oh. 4, up. Tara, papa, magpapalit tayo. Okay na. 3, 2, 1. Tara, palit na, papa. Palit. 1, up, 2, up, 3, up. Sige, angat nyo. Pasok na ako, ha. Ito pa, sa box. Push nyo lang pa, box. Push, papa, pa box. Nakabitaw na ng Tai Chi yan. Sige pa. Okay, push nyo lang. Hindi lang ako, Yossi. Sige lang, palag pa, makapal pa kayo, marami pa. Okay, Manly Pyro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, pasok left yung mga namatay. Pasok left. Pasok lang left. Andi yan. Bilangan nyo ng sarili nyo, papa, kung hitable kayo. Kung invulnerable pa. Pasok lang left. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Buka kayo dito sa blue lane, no? Lahat kayo nasa box. May ipit kayo dyan. Hindi kayo makabelo. Takbo tira. Huwag lang malay, takbo. Sige, palag lang. Mga nakayuna to dito sa macro ko. Dami dito. Yung pa, sing. Ako. Sakit ng aki. Sige, pasok ng left, papa. Pasok ng left. Pasok lang, papa, left. Sabi kayo, papa, Igo, pagkaawat, ha. Pasok ng left. Pasok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, itabol na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ito sa macro ko, aray ko. Sakit. Flashing pa rin. Sige, palag pa buhay. Pasok lang patay. Pasok ng left. Lian na to, hanap pwesto kung saan kayo makakarami. Pasok ng left. Pasok lang. Pasok. 5, 4, 3. Dikit, party ko. 2, 1. Sige, papa, palag pa. 8, 7, 6, 5. O, itabal na iba sa box. 3, 2, 1. O, yung kakapasok, itabal na rin. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sige, palag pa. L to side pa, yung pail, ha. Okay, palag lang dyan. Ito na pala sila.
Galing baba. O, wala mo na papasok, papa. Sabay-sabay tayo papasok. Wala mo na papasok. Sabay-sabay. Apak-L lang, apak-L. Walang papasok, walang papasok. Sabay-sabay tayo. Apak-L, apak-L, apak-L. Apak-L, 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 apak-L. Sabay-sabay tayo papasok ha. Apak-L lang, apak-L, apak-L. 3, 2, 1. Pasok na L, pasok L, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Oh, itabol na papa, itabol na ito. Backro ko, 1, up, 2, up, 3, up, nice 1, 4, up. Sila Moya, oh. 5, up, 6, up, 7, up. Tayo, gago. Sige lang, palagpabuhay. Gago, bus tayo. Labas, labas, labas. Wala city. Wala, di pumasok sa ube. Nakay ano? Nakay Kael. Oy, Kael, mag-drop ka ng city. Nasa iyo pala. Isa pa, apakel. Apakel, apakel, apakel. 3. Drop mo, ako magda-drop, dali. Drop mo isa. Isang box. 3, 2, 1, pasok. Drop mo, loot mo, drop loot mo. Ako magda-drop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang pa ako, putang ina. Dami kong trabaho ah. Tara, baba. Pamit. Filter lang. 1, up, pababa na pyro. 2, up. 3, up, macro ko lang. 4, up. 5, up. Sige, palagpa. Angat nyo. Angatin nyo na, papa. Angatin nyo na. Okay, manipis na yan, papa. Puro epis na lang natira, oh. Pasok mid na matay. Pasok mid. Pasok mid na matay. Pasok mid. Pasok mid na matay. Pasok mid lang. Pasok mid. Hindi ako madama. 3, 2, 1. Ditable na yung iba dyan. 1, up. 2, up. 3, up. Ay, mag-pats. Putang ina. Sige, palagpabuhay. Palagpa dyan. Right side nyo, makapal po, pyro. Andyan na rin yung MP niya. Bus tayo. O, wala muna papasok. Wait lang. Sabay-sabay tayo. Apak mid. Sabay-sabay tayo. And 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. 4, 3, 2, 1. Itabol na. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Okay, palagpabuhay. Palagpa. Nagaan yung MPA. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na bisakol. 1, up. Ito pa left side pa. Sila stick. 2, up. Nice one. Sige, nice one. Bangis. Bangis mo. Kinain mo lahat. Sige pa. Pasok lang mid. Boy pa ako. Pasok lang mid. Pasok pa mid. Pasok pa. Pasok lang mid. 3, 2. Pasok lang mid. Papa. Aray ko. Sige lang. Pasok lang mid. Pasok mid. Okay. Sige, busin nyo na yun, oh. Ayan pa, pyro pa, galing yung gate. Bus na tayo. O, wala mo na papasok, papa. Yung mga nandito, yun lang muna. Aray ko, namatay. Sige, palag nyo pa dyan, buhay. O, labas. Spear revive. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid, papa. Putang na. Wala nagda-drop dito. Pare ko. Sige lang, 1, up. 2, up. 3, ayun pa, 5. Galing ng gate. Left side nyo pa, makapala. Sige, kainin nyo lang. Ayun pa, FP min lang, kakangat lang. Bus tayo, wala mo na papasok, papa. Lulunod tayo eh. Spear revive lang, spear revive muna.
Apakar. Apakar. Nalulunod tayo doon. 3, 2, 1, pasok. Flashing art. Dahan-dahan lang, boss. Isa lang ako EP sa amin eh. Hindi Ah, sige, mabinigay. Papa. Okay lang, sige, Papa. Sorry. Sige lang, Papa. 3, 2, 1, PL2. CD ako madama. PL2. Arto. Arto pala, Arto. Alright, ako sa kaliwa. O dito lang, Arto lang, Papa. Arto lang. Likod ha, Ito, likod. bumalik. Up, likod. 1, up, 2, up, or, up. Sige, palagpa. Galing pa ng L2. R2. Baba. Ubos. O, isa pa. Handbricks tayo doon. Ang dami. Kaliwat kanan, taas, baba eh. Tulo lang pala si Paul. Kulang pa pala ng FPS. SGL. Tara, file tayo. File. 3, 2, 1, pasok L. Palipis lang dito. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Mid Tara, ha, Papa. may mid. MP main yan. Ayun na, baba na. Ito, filteran nyo. Wala, filter na. 1, up, 2, up to sa macro. 3, up, low Eh, end mahaba yan. Sige, audition no. Sige, palagpa dito. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, turn around. Harap sa likod. Sige, palagpa. Ito, macro. Aray ko. Donald pa. Sige, palagpa dyan. Palagpa. Discarte buhay. Boom. Ayun na, pyro. Pyro na. Napapamid pa, mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Napapa 1. Up, itable na. 2, up. 3, up. 4, up. Ito pa, 5. Left side. 5, left side. Okay, mga nakaiuna to. Nice. Okay, pasok lang namatay sa mid. Pasok lang namatay sa mid. Pasok lang namatay sa mid. Pasok. Pasok lang namatay sa mid. Pasok. Ayan na, FP niya. 1, up, left side. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Pasok pa mid. Pyro pa. Hindi na, andi talaga to. Pasok lang mid. Pasok lang. Pasok pa mid. Pasok pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable left side. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Left side nyo pa dito sa portal side. Papa, makapal. Left portal side. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sige, palagpa. Pasok lang mid, namatay. Pasok mid. Umangat na MP ha. Umangat pa MP. Right side. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Hello? Diyan pa kayo? Ito pa, 8. Pasok mid. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable pyro. 1, up. 2, up. 3, up. 4, obos na. Wala nang papasok muna. Hinga. Apakar. Hinga tayo, hinga. Apakar. 3, 2, 1, pasokan. Tara, paarto. Habol na lang din. Pababa, pa Elton. Sige pa, ubusin mo.
Namatay, resto na lang patay. O tara papa. Pitik second image. Tara papa, ito na. Filter. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Boy pa. Konti na lang. O labas na. SP revive na. Tapos tayo. Dami rin natin napita sa kanila. Si Bangis oh. Pung. Tapa right. Papa right. 3, 2, 1. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara pa R2 side. Dawak 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Aray ko. 5 up. Sige, palag pa buhay. R2 side pa. Huwag kayo bumaba. Sige lang. R2 side pa. Ubus tayo. Palag nyo pa yan. Palag nyo pa. Yung mga nandito pa nasa baba. Huwag kayo bababa pa. Masok din na EXO dun. Pwede na rin yun. Sige papa. Isa pa R. Apakar. Sabay-sabay na tayo. Para isaan lang. 3, 2, 1. Pasok R. May klaseng dito. Ginagagulo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, itabol na, papabuka. Wala akong image. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Okay, pasok lang R, papa, pasok lang R. 3, 2, 1 yung bagong pasok na pyro, itabol na rin. 1, up, 2, up. Sige, pasok lang R, robusto. Pasok R, papa, pasok R. FP niya, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Okay, palag pa buhay, palag pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pyro, itabol na. 1, up, 2, up, 3, up. Putang ina. 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Sige, palag pa. O, wala na po muna papasok ha. Hinga muna tayo. Hinga. Okay, nakakarami po. Nice. Ako na natira. Walang papasok ha. Apakar lang ulit. Apakar. 3, 2, 1. Pasok R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, itabol na. 1 up. R2 side. 2 up. 3 dito sa macro. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nice one. May mga umaangat sa gigolo na sa top 10. Very good. Sige, tuloy nyo lang yan, papa. Pasok lang R, papa. Pasok lang R. Hanap pwesto. Diskarte. Para makakain. Pasok lang R, papa. Pasok lang R. Pyro meat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na papa. 1 up. Nasa box. 2 up. 3 up. 4 up. Ayan pa. DDS. Galing ng R2 baba. R1 baba. Ito pa papa. Pasok lang R. Namatay. R2 side pa. Aray ko, namatay ako. 1 up. 2 up. Sige, palag pa buhay dyan ha. Palag nyo pa yan. Manly MP. Manly main. Sige lang. O, wala mo na papasok papa. Ha. Yung mga nandito. Yun na yun. Sige, bitaw nyo na yan. SP revive kung kaya. Wala palang EPS dun sa kabila. Kadubo. Ito tayo. Apakar ulit. Apakar. Timid papa. Ha? Clear mid? Ah. O tara, mid tayo. Mid. Pasok mid. Para makaano si Papa Pon. Sunod DDS ha. O, sige. 3, 2, 1. O, itabol na papa. DDX. 1 up. Ito dahil 2 bandang up. 3 up. Puta, bus pa kayo. Sige lang, palag nyo pa. Bus party ko. Ayan na, FP niya. O, labas. Labas. Hindi may skuran. Palip tayo, palip. Delete. Palip. 3, 2, 1, pasok left. Ala, namatay ako. 6,
Sige, ala ng mga laban. 3, sige lang. 2, 1, okay, ano na kayo dyan? Pasok lang left, pasok left, pasok left. Yung mga namatay din. Pasok Ayan na, left. exo ah. 8, 7, 6, 5, 4, Dito lang kayo sa box. Kung kayo Two. dyan, Seng. 1. Ito na, itable na. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7 ako. Ah, Ako sa takot pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itable na. Takusa. Huwag nyo nabulin, Papa. Huwag nabulin. Hello? Kiss natin. Po. Exo po. Nabulin dyan sa baba. Ayan pa, synchro. 3, 2, 1. Tara, baba na tayo. Baba na. Baba. Oh! Okay, baba niya, baba. Pamid nga tayo, Papa. Pamid. Wala, binaba May nila. kiss tayo, papadik ah. Sige lang. Ito na yun. Hindi lang, mag-ardi muna sa akin. O sige, pasok mo na. Balik L. Dito kayo. Pasok L, mga namatay. Pasok L, dali. Pasok L, ayun na, synchro, Ayun na. hawak 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Huwag masyado hapulin, Papa. Huwag yan sagad. Sa likod nyo. Huwag kayo masyadong Wait lang. mag-apol doon. Mag-miss lang kayo doon. Ano? Ayun pa, hawak 1. Siguro macro na lang si Boss Pon para nakikita mo papadek na. Oh, sige, Papa. Oo nga, ano. Macro ka na lang, Boss Pon. Kung up MH or cooldown. Hindi naman ako masyado nagmamakro eh. Pa-L2 tayo ha. 3, 2, 1. Pa-L2. Tara, Papa. Walang MH to. 1, up. 2, up. Putak na. Nakabitaw. Eh, no? 1, up. 2, up. Nice one. Sige, sagad nyo na. Pa-L3. Oh, wag nabol. Babalik lang yan ha. L2 na, L2 lang. Narto tayo, papadik, pwede. Papa. May image ka, Papa Pon. Open mic ka na lang, Papa. Sige, hindi tayo nagmamadali. May image ka, Papa. Bitaw mo lang, Papa. Tara, pa-Arto. Pa-Arto. Ito, walang image. Kaliwa, Ito, kaliwa. hawak 1. Tony Chopper na binin, ha. Wag na. Wag na abol. Arto lang. Up image 3. Okay, bitaw, Papa. 3, 2, 1. Tara, L1. Atras ha. L1, walang atras, ha. One, Hawak up. 1. Up. 2, Yes, up. agad. 3, up. Supporta pa, 4, makapal. up. Ito pa, gate pa. MP niya. Sige, push nyo, Papa. Huwag kayo magbalik-balik dyan. Push nyo na dito. Dito na MP nyo. Sige, makapal pa kayo dyan, no. Ayan na, inakyat na kayo. O, sige. Spear revive. Manipis lang yan, di ba? Manipis lang yung, Papa. Pwede tayo mag-R. up image Apakar. Sige, Papa, copy. Ayun, nagtako Apakara. ulit pumasok. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 5, 4, 3, 2, Ito, mga naiwan, no? 1. Tara, Papa, pababa. Maraming walang emit sa kanila. Nasa mid, nasa mid. Low R1. Sige, Papa, copy. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Angat na pa mid. Direkta na pa mid. Left side. Left side makapal. Sa portal side makapal pa. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Nice one. 5, up. Nice one. Sarap mo. Sige lang, Papa. Palag nyo pa dyan. Yung mga namatay, pasok mid, Papa. Si Bulikan dito pa, oh. Si Bulok. 8, Bulok ko. 7, 5, 4, Ito kay Jack. 3, 2, 1. Hitable DDS. 1, up. 2, up. Nice one. 3, up. Sarap. Sige. Tempa. Pyro pa. Hawak. Pyro. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Ubus tayo. Ubus. Oh. Sige, wala mo na papasok. Kalmante. Sino kayang bibili sa akin ng CD? Bilan nyo ako CD. May mic naman yung isang EPS kanina, di ba? May nag-narin. Paano na Up lang? siya. R tayo, R, Papa. R. Pwede naman yun eh. Ano lang 3, 2, 1, backup lang pasok. sa may portal pag wala pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, EXO ah. 2, 1. Sige, ayan paminya. Walk 1. Gate 1. Up. 2. Up. Gate, filteran 3. nyo. Up. 4. Up. Sige, Papa. Palag mo. Dami nyo na lahat.
Wala, dumiretso yung nasa R2. Ano? Sa R2. Wala nang kalaban dyan. Kaya nga, dumiretso, hindi bumalik. O, wala mo na papasok. Sabay-sabay tayo. SP revive. Re-recover dito, MP, oh. Apakar. Sige, papakapi. Apakar. Pakapal tayo, pakapal. Sige, pwede na. Ayun, wala nang, ano. Sige lang, okay na to. 3, 2, 1, pasok. R. 8, 7, 6, 5. Sige ako, madam. 4, 3, R2 makapal. 1. Para makapagalaw. 1. Up. Walang city. 2. Up. 3. Up. Pare ko. 4. Up. Ito pa, R2 tutok. Ito pa, oh. Paangat pa. DDS. Okay, 1. manipis na yan, manipis na yan. 2. Up. Dito kayo sa macro ko, Papa, oh. Huwag kayo maglaro dyan. Hindi pa hitable yun Sa nasa portal ano. pa, sa portal. Ilog. Meron pa. Ito pa, oh, mga DDS. 1. Up. 2. Up. 3. 2. 1. No macro ko. Hitable na pyro. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ito, macro ko dito. Ako lang mag-isa dito. Kami lang ipal yan. Kulis na. Ubus na pa. O, sige, wala mo na papasok. SP ka na to. Wala mo na papasok. Bumaba na pyro. So, pwede ulit tayo mag-R. Bumalik. Dito tayo. L. May pumasok. L tayo. L. May pumasok. Pumasok eh. Wait lang, Papa. Wait lang. 3, 2, 1. Pasok. L. 8. Para ano tayo, kat masyadong madali ang kasi para makaabot yung Ano, L2 papi nila L2. Papa. Sige, Papa, copy. Piti ka image. 3, 2, 1. Tara, Papa, push. L2 side. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sige, Papa, nice. O, L2 lang, recover. Baby na lahat. Ito, filter. 1, up, pyro. 2, up, 3, up, Mahaba. 4, up, 5, up. Sige, buhay pa ako. 6, up. Makasi ko na yan, oh. Expert ko pa. Puta, no, extreme, FS. Gagi na, ubus tayo. Kapal na. Ubus tayo, SP revive. Ubus din sila, ya. Sige, Papa. Sige, City ka. O, tara, dito tayo sa L. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, May mga Phoenix pa sa gitna, ya. Nahitable na. 1. Tara pa L2 side. L2. Hawak 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige pa lang yung pa, Papa. 4. Up. Ubus to. Sige, push nyo na. Andyan na. Diyan pa, oh. Blue lane box. Yung bulol. Sige, Papa, copy. Wala mo na papasok, Papa. Wala mo na papasok. EXO, laruin natin. Tara, Papa, ito. Palip. Gago, nagpamid. Hindi, O, tara. Tumasok Dito ko lang. dito. O, tara, mid tayo. Mid. Pasok mid. 8. Flashing dito. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hitable na, Papa. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tingin na lang Okay, sa pasok hardware, lang mid. Sa aray ko. 8. Parasyo. 7. 6. 5. Ito sing, sa gitna. 4. Oh, patay na. Wait lang, Papa. Papasok mid yung mga namatay. Dali. Pasok mid. Okay, maingay. Baka marinig tayo. Pasok lang mid na Lasing matay. sila sa arte yata ito. Ilep yan, Papa. Wait lang, huy. Wait lang. R. R ba? Garcia. 6. Gagi, may Five. sumunod din. O, L sige, kayo baba na, babalik Parnam. O, L tayo, L. Macro ko L. yung nakakita. L tayo, pa L. Ito, L2 side. Hawak 1. Tara, angat na. 1. Up. 2. Up. Flashing dito, 3. Up. 4. Up. Nice one, Balgar. Sige, angat nyo na, Papa. Angat nyo na. L. Sige, makapal pa kayo dyan, oh. Nice, ubus. Ubus pyro, Papa. L2 side. Pasok na matay dyan sa L. Sige pa. Ang kapal pa natin, oh. Very good. Hindi, magpapahandi din yata MP. Ano ba to? Nandiyan pa sila Stig, nasa gitna. Oo. L pa. Pasok L. Apiyo yan. 8. 7. 6. Pinatay mo na. Ito pa, sa bandang Oh. gate. Macro ko. Dikit lang, macro. 2. 1. Bitaw emis, madam. Pag-iing na din. Salamat. O, pasok L, Papa. Pasok L.
Pasok L lang, pasok L. Dali, recover tayo. Pasok L. Dali. Gagalaw tayo. Gagalaw, pasok L, pasok L, pasok L. Sige lang, Papa. May isa pa kami sa labas. Oh, sige lang. Sige lang, Papa. Mic ka lang. Okay na. Okay na? O, pitik image. And 3, 2, Mid yata sa papanik. 1. Tara, Papa. Pamid. Ito. Tahan. To mid. Pa-laser. Ayun na, bumaba na. Darap likod. Pamid. 1. Up. Ito, mangat na ako. 2. Up. Walang follow up. Naiwan ko na yung mga yan. Angat nyo na. Manipis to, Papa. Manipis. Sige, angat nyo. Hello? Angat. Angatin. Ito. Sige, right side. Left side. Nice. 8. 7. Macro. 6. 5. 4. 3. 2. 1. No, hitable DDS. 1. Up Phoenix. 2. Up. 3. Up. 10 pa 4. exo ah. Nice one. Ubus. Okay, pasok lang mid na matay, Papa. Pasok mid. Nakakarami naman kayo, no? Solid di bangis. Sarap no, tangin. Pasok lang mid, Papa. Pasok mid. Nagpalip na sila, nagpalip. Pasok mid, Papa. Ayan, Pyro. 1 up, Pyro. 2 up, 3 up. Wala na papasok, ah. Wala na papasok, Doon Papa. Wala na papasok. Aray ko. Wala na papasok. Inom lang ako tubig. Wala na papasok. Wait lang. Hinga. Mid up. Up ka, Papa. Ah. Apaklip. Apaklip. 3, 2, 1, pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, Papa, baba. Pitigay Mitch, ha. Ito mahaba to oh. Saan yan, Papa? 1 up. Ito, pa-laser. 1 up. Tungkol sa pa-laser pa, macro ko. Laser. 1 up to left side, low R1, low R2. Sige na, klaseng na to. Sa gitna. Sagad niyo pa. Sa gitna ako, dito na, oh. Dito na ako. Sige, left side, low L1, low L2. Sige, palip nyo pa, palip. Left. Timing yan. Palag. Wala pa. Left. Kuha tayo, Irom. Aga pa ba? Mamaya ano? Hindi, try natin kung makakadip. Mga ano siguro, 15? 15 na lang. Okay, R. Oh, kasi kukuha na yung pyro, magdidip na yan eh. Para. Sabay-sabay na tayo, Papa. Para ano kasi. May up ka, Papa, Pon. Up. 3, 2, 1, pasok. R. 7. 5. 4. R2. 1. Tara, Papa, parto. Habol na lang, BA, ha. Ito. 1 1 up. up. 2, Mahaba. Sagad niyo. 3 up. Nandito sa dulo, 4 up. Nandito sa R2 side, oh. Low, ubus kayo. Sa akin, mahaba din pala tayo. Sige lang. Sapay. R. Pila ko CD. Hindi lang ako. Sige lang, Papa. Okay lang yan. Sabihin natin, andiyan. Sige, pwede dun sa portal lang tayo. Oh, Pag walang portal. image, hindi tayo gagalaw. Sige. Ilista mo walang papadip yung CD. Oh, Papa. Sige, Papa. 1, Kunin mo man si Gold. Nandito yung MP main niya, magka-clash sila. 4, R2. 5, Pasok. 6, 7, Party ko. 8. Oh, itable na tayo, ha. Yan na, bumalik ha. Bago, hawak. 1 up, 2 up, 3 filter, 4 Filter up, lang. 5 up, 6 up, 7 up. Sige lang, Papa. Mamaya mo na ipitik. Sige lang, laro lang Meron pa dito sa sa back. portal, Laro sa lang sa portal. back. Dito, R2 side. R2 side, Papa, makapalton. Dito ako sa R2 side, oh. Nakikita nyo macro ko. Sige, palagpabuhay dyan. Pasok lang namatay sa R. 8, 7, macro. 5, 4, 3, 2, 1. Ito lang, Hitable baba. niya. 1 up, 2 up, 3 up. Nice one, ubos. Sige, palagyan nyo sa box, oh. Palagi nyo, Sabak, Papa, sabak. Pasok lang R. Ayun, oh, sa R box, oh. Nice. Ito, R2 lang. Yung mga EPS na lang ito natira. Gago, lalakas nyo. Nangagi, ubos. Nakakarami si Bang. Nagigigil yung... Ay, bait! Kakinig ko, pasok. May premium. Puta, gina. R2 ha, 4 EPS na lang. R2, Nagamit ulit. 2, 1, pasok. Ay, R2. Ano, nakancel ako. Sige, bitaw.
Dito lang tayo. Itabol na, itabol na. 2, 1. Itabol namin niya. 1, up. 2, up. 3, up. 4, Ito pa, up. sa left side. 5, up. Arbox Makapal. pa, Arbox. Makapal pa dito. Puro epes, oh. Huwag niyo Sila pansinin Chicken yung dito sync pa doon. po. Ito sila Bulek. Wala na papasok ha. Wala muna papasok, Papa. Konti na lang kami dito. Sige, Papa, copy. Apak mid, apak mid. Apak mid, apak mid. Sige, antayin natin yung mga bagong patay. Apak mid, apak mid, apak mid. Ito, namatay ako. Sige lang. Pwede na tayo kumuha. Pwede na tayo mga wala yung pyro. Hindi na lumabas, oh. Hindi na lumabas. 3, 2, 1. Pasok mid, Papa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito mo, madam. 1. Tara, Papa, itabol. DDS, 1. Aray ko. Hindi namatay pa. Sige, pasok lang namatay, mid. Pasok lang namatay. Pasok lang namatay. Gago walang pyro. Pasok lang namatay. Pasok lang namatay. Pasok lang namatay, mid. Hindi kami. Hindi ka, Papa. Sige lang, Papa. Sige lang. Sige lang, sige lang. Sige lang. GG. Yung patayin yung nabisa ko ulit. Ayun, oh. 3, 2, 1. Itabol na yung visa ko, la. Hindi pa i-DDS ha. 5, 4, 3, 2, 1. Itabol DDS. 1, up. 2, up. Portal side. 3, up. 5, up. Ito pa, takusa. Sige, busing niya pa. Ito. Dami to. Aray ko. Pasok lang matay, pasok lang. Dali. Angat tayo. May image ka ng Papa. Ilang Meron na. Meron na, Papa. Sige, pasok kayo. Dali. Bali, pasok. Dali. Angat tayo. Angat tayo. 3, 2, 1. Pitik image. Tara, Papa. Palaser. Kung sino nagkaklase? Kaliwa. Sige, diretso na. Dito tayo pala. Paar. Arto may tao ha. Exo. Sige lang. Exo. Huwag nyo natin, nalabang ko man. Uy, wait na, Papa. Ito. Sila ko. Ba't inangat nyo? Sige, palag ko na yan. 1, up. tayo. 2, up. Iikot na nga tayo dun eh. R3. Sige, palag pa buhay. Pasok na matay sa R. Tapos pa-report kung may tao. So, nasa taas ang R2. Angat nyo na to. Balik R1. Ay, hindi. Pyro nandito. Sige, Papa. 8, 3, 2, 1. Itabol na, Papa. Pyro. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ba't tinangat nyo yun? Sige lang. Oo, boss. Boss tayo. Apak mid. Left tayo. Left. Ay, dyan. MP min niya. Wala papasok ka. Mid tayo. Mid, Papa. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Up, mid. Sige, copy. Flashing dito sa R2. Ay, sa R1. 3. Nagka-clash na. Phoenix MPSD. Sige, Papa. Tara, Papa, itabol. DDS. 1, up. Mapipitas pa kayo niya, no? Tara, pabalik. Bangon. Tara, Papa. Angat na tayo, Papa. Pitik image. Angatin na natin. Daalan nyo muna yung R2. Huwag na. Dinaanan na nila kanina eh. Dito tayo. Tingin macro ko lang. Oh. Macro daw, Macro ko lang. macro. So, patayin niya, no? Counter. Kunin ko na to, ha? Self-up, simple. Papalik. Labas na lang tayo mamaya agad. Babayin na lang ako, madam. Ayun na sila, yun na. Pyro. Pyro ha? Pyro. Sa gate lang, sa gate. May image changing. Kaya natin kung kaya mag-dip. Ayun na, papasok yung sync ha. Linux na dyan yung main. Gago, Ayun na. palapit na sa akin. Ayan ang may rate. Ready, 1, up, Main. 2, up. Okay, filter na, wala lalabas. Ako kaya. 50%. Wala lalabas. Ayan pa, MP main niya pa. Georgette, nandito po. Binayin na ako. 70%. Kaya mag-dip. Ano? Easy down agad. Gago, Lang, tatlo lang. yun ah. Si 13 nasa akin. Ay, ko. Pinatay ako ni 13. Gago. Ito pa, kalap na. Tabasin nyo na. Sayang, gago. Bilis. Wala na Ganda ako, ng Ron. dip nyo. Wala na akong ano. Pareso ko. Rest nyo. Wala na ako CD. Isa lang binili ko. Ito pa, Okay lang takusa. yan. Dip lang Eh, kayo. 1 up. Mas 2 up. nakakadami kayo dyan.
Gago na ubus ilang guild yun, tatlo. Oo, tatlo. Papadik, revive ka na, sunod ka na lang. Sige. Hindi, walang epes. Walang epes yung ano eh. Pwesto lang Okay, okay namatay lang. mga papa. Kung re-revive. Ayun pa ulit ha. Ayan pa, ayan pa. Okay, Ayan o, okay. 3, 2, 1. Grabe, sarap suyo po. Sarap, go! Wala, basag na tayo. Basag na. Revive na, marami din sila. Wala, SP revive, SP revive. Sarap Dali. din sila. Ubus din SP sila. revive, SP revive, SP revive, SP revive, SP Ayun pa, revive. may MP naman, may MP main niya dun. Papa, gawin natin Revive. ano, huwag kayo dumikit dun sa may pinaka-mismong bunganga kasi nakiklib lang yung iba. Oh, Doon lang sige. kayo sa mga gilid, Apak papa. mid, in 3, 2, 1. Filter tayo. Pasok mid, pasok mid, pasok Center mid. lang dapat tayo. Oo, kaya eh, kita nyo. Six. Ubus eh. 5, Pag manipis na lang, saka Oh. nyo labasin. Kaya 3, nga eh. 2. Walang city sa party ko. Tara papa, angat na, angat. Gabi sa Makakatay. Wait, macro, mga papa. Let's go. Wala kami city. Sige, isa ko. Balik Baba na, natin balik. ha. Nice one. Dito mo na bilog oh. Yun na yung sine kasi. Haba natin, papa. Ubus si Bangis. Sige lang papa. Dito na Aba, tayo, aba. laser bilog. Laser bilog lang, laser bilog papa, laser bilog. Laser bilog. Remix nice, madam, oh. may image Kapal ka na madam. May image ka madam. Pwede ka. Tara dito. Step na tayo, low cut. Pwede yun. Isa pa. Andito sila. Andito lang muna papa, macro ko lang. Ito. Left, hawak 1, up, Oo. 2, up, pares ako, 3, up, 4, up. Diyan na yung pinin niya. Okay. Oh. Status, boy pa kayo? Sige, palag lang ube. Eh, papadek, pag nasa loob yung MP main niya, paklash muna natin sa Phoenix. Pwede, tama. Pwede. Wag, tago muna tayo, wag Yan mo na. Oo, sila sino magbugbugan. Saka tayo. Pag nag-clash, saka tayo R. Pasok R. R. 8, 7, 6, Yung mga bida, papabugbugan sa una, papa. 3. Mga PO yan ha, yung dalawa. Bago lang na kami city. Ito. Kaya patay nyo na. Tara Ay, papa. Papadek. Arto na, Arto. Papadek. Meron na. Let's go. Arto. Compers. Ikaw DDS ha. Compress Sige, yung wag mo compers meron ha. pa. O tara, direct ka na RT. R3. Wag nyo na tirahin, Ayun, bisa oh. call. Wag nyo na tirahin, Yeah, papa. wag Wag nyo na, na tirahin. Wag na Ano ba? ba? Dito Oo, muna wag tayo na. papadek. Wag dyan sa gold. Sa baba lang. Sa baba lang ng ano, R3. Ba may ceasefire ba? Oo, 10. Meron yan. Wag kayo dyan. Wag kayo pakita dyan. Unahin tayo dyan. Baba kayo dito. Baba R3. Ako na lang sisilip pa. Ako na lang sisilip. Kita mo kayo yung tsaka madam. Pabihin na lang madam. Pa-scout na lang dyan sa R2 kung sino pwede. Paano sa R2 kung sino. Alam mo, Dito lang kayo sa hagdan lang na to galit. para makatakbo agad tayo mamaya. Lusog kayo dito. Lusog pa dito. Sa hagdan. Pwede kayo umangat papa. Angat kayo dito papa. Angat na dito. Gold R. Dito Angat tayo. na, angat Dito, lang. dito, Goldar dito. lang. Dito, sa likod dito. Hindi naman na sila titira. Wag nyo pinatay. Wag nyo patayin. Yan, pinatay. Huwag niyo patayin. Walang, ceasefire tayo, papa. Either tayo manalo ng di kaya sila. Huwag niyo na patayin, ceasefire Wag lang na. ano. Huwag lang pyro. Dito tayo, dito. Magkita Piti kay image, madam. Huwag na yung makulit. Tas Ayan ano na, lang, ayan Ayun na, Three. papa. Ayun na. Madam, pitik. Wag papadik. Pitik, madam. Pitik, madam. Dito lang. May kaliwa. Takusa. Kaliwa. Kaliwa, ako sa 1. Up, Nice one. Okay, Sige. nice 2, one. up, Wag na yan. Wag na 3, yan. up. Dito lang mapaangat lang. Angat lang dito. Filter lang kayo dyan. Basta hindi makasakop pieces. Yan mo yung Phoenix ng pusa. Oh, Ayun pa, papa. pyro. Kaliwa. Pyro, hawak Ayun, 1. ayun na. Up. Oh, Grabe, ay kami to yun. Peso lang agad, peso. Ay, Gago, yun, ay, hindi. nilabas Sige na, tayo. revive na. Okay na yan. SP na, apakar. Dali, apakar. Apakar na agad. Dali, pasok na R. May image kayo, Papa Pon. Meron. GG, copy. Pasok R. Pasok na R. Hindi tayo makulit. Gago, 5 minutes na lang to. Isa lang dala kong city. Pasok. Dali. Angat na. R3. Sabi ko sa'yo, papadit tayo unahin dun. Pag nasa gold tayo. Hindi nila yung kaklas yun. Sige, Papa, copy. O, R3 lang. Doon na lang ako sa ibabaw. Tamad mo na lang pag-aakit.
Ito, patay na. Nakapindot yung pyro ha. Papatek. Gagi wag yun. Nakapindot. 50. Gagi, Tingin macro, tingin macro, tingin macro, papa. Makapal ba? Papasok tayo. Then 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok. 1, up. Push nyo. 2, up. 3, Tayo. up. Pabihin ng FS. Pindot na lang yan. O, pipindot ako ha. Sige, Dep nyo papatay. dyan, dep. Huwag kayo masyado bumungad sa gate. Ito po, huwag nyo patayin yung EXO. Huwag sa gate. Sila tumitira, gagi. Ano tumitira EXO? O, sige, Ay, wag kayo sa huwag ano, kayo bunga masyado ka, kayo. Papa. Third box kayo, papa. Medyo sa lang, third dito box. kayo sa gitna. Medyo Third box, gitna, papa, sa papa. third box, Maniwala sa kayo. third box. Yan, Third dito, box, dito, third dito. box. Yan. Third box kayo, third Hindi box, makapasok, third box. papa. Third box ha, third box lang para ano. Tapos luwag kayo, luwag. Ano yan? Babanat ba yan? Hindi. Dito Nagdedep kayo sila, sa party. Nagdedep sila. Tangina nilis. Gago, patayin ka na. Ay, gago, pinatay si Uso. Gagi, pinalabas tayo kasi, ay pinapasok tayo kasi maabutan na si yung top 1 ni Bangis. Oo nga, tama. Magtatap na si Bangis eh. Siyam na lang, Gago nga. papa. Makukuha na. Yay! Nice one. Panalo! Pares ko nga, pares. O, dito Ano nga, gagi, lang. Pareso po, May pareso. pocket yan. May pocket Dep lang yan. natin, papa. Dep. O, wala masyado sa gitnang bunga nga, papa. Gilid-gilid lang. Ito sa mga gate lang, papa. Para sa filter, papa. Attempts, gusto nyo natin. Eh, dyan sa ano kasi makikiliban EXO yung dito, makikilig iba. Yan. Para... Pwede Pagka, dito kayo sa ay tulog papa, na pag to. pumasok yung MP Minya, wag nyo nang titirahin ha. Sige. Wag nyo nang tirahin, baka sila kumuha, ha? Sige papa, Sino ba sige kukuha? papa. Sino ba kukuha? Leader tayo, o di kaya sila eh. O, depende Wala bang kung sino makakapasok. pinag-usapan kung sino makakapag-dip? Wala pang Alam mo gano'n. kung sino Wala. makakapasok. Wala, basta tayo Oh, sige. MP or di kaya ano, Gigulo. Wag lang pyro. Yun ang sabi. Sige. Okay, Gopia. Gago si Papos. Para sa Papos. Ay, ito. Let's go. 2 minutes. 2 minutes, papa. Nanginip na sila. Hey! Ayun na. Oo. Wala, dedep sila. Dedep sila. Wala yata, nakaharang nila eh. Ayan na. Ayan na. Ayun na. Kaya ba? Walang sa ano ha. Pyro, Buha nga 1 minute, 1 minute. Gitna, gilid. Gilid 1 lang din minute, pwede. Wag lang sa pinaka... 1 minute, 1 minute. Huwag kayong makulit, Papa. 1 minute na lang to. Ayun, hindi na labasin. Mamaya na tayo lumabas. Kayo. Oo. I-isolate na natin. Dito tayo. Para... Well, 1 Tikit, minute Chemich. 1 minute, 1 minute. Gagi yung PT na yun. Wala, hindi rin sila nagka-clash, oh. Asan ba? Nandyan Malaki, lang Amsil. eh. Well, baka biglayin tayo na Uy, huwag kayo muna lumabas, Papa. Dito Hello? tayo. May ano, Hello? maaga pa. Kahit mga Pwede 15 tayo seconds. mga last minute niya. Ah. Kapal natin, papa. Oh. Solid. Ayan na. Approaching na. Ayun na. Wala. Nagsabay tayo, madam. Well, Sab, baba. Third box. Uy, sab, Box, baba. papa. Dito, uy. Huwag kayo sa mismo nga, nagilid lang. Yan, oh. 16. 5-1. Okay. 10. Papasok Ayun na na. yun. Oo. Sige. 11, Ayun na. Oo. 9, 8, Ayun na. Ayan na. 1, up. 2, up. 3, up. Yeah, Nice one. ubos yan. 4, up. O, labas na. Phoenix, TMP. Labas na, Papa. Panalo na, sure win. Nice game. Salamat po sa mga naglaro. Lalabas. Mga Depes. Sige na. Wala na yan. Panalo na. Ano nyo lang. Ano, Ay, Papasukin nyo. Ito, oh. Sila papasukin nyo, huwag nyo labasin na. Papasukin nyo. Gago pala iset yung tax na ito. Di ko alam. Di ko alam iset yung tax. Hindi tayo Ano, 30. 30 ilagay mo papadek mo ba?
30 or 30.00, nakalimutan ko na basta ganun. Kaya lang akit ako doon. Hoy, sa Odepes ha. Thank Ano, yung mga, nag-top screenshot niya pa. Bangis. Bangis, screenshot ng yung top, tsaka yung Nice one. party na. Yeah. Nice one. Nicely.